Perkenalkan, nama saya Esti Wulandari dari Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang alun-alun Kidul Surakarta. Alun-alun Kidul Surakarta terletak di Pasar Kliwon, Jalan Gading, Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Alun-alun Kidul Surakarta didirikan oleh Susuhan Pakubuwono II pada tahun 1744. Alun-alun Kidul dulunya berfungsi untuk menyiapkan kondisi kelancaran hubungan keraton dengan masyarakat. Namun, kawasan ini sekarang menjadi tempat wisata. Di sana juga terdapat dua pohon kembar beringin yang berada di tengah-tengah alun-alun Kidul Surakarta, yang dikenal dengan nama Waringin Kurung Sakembaran. Kenapa disebut kurung? Karena kedua beringin diberi batas jeruji besi yang berwarna biru. Waringin Kurung Sakembaran juga memiliki arti simbiotis, yaitu manusia harus bisa menghilangkan hawa nafsu pribadinya sehingga dapat mencapai tingkat jayanya. Maksudnya, kemenangan dalam mencapai hidup sejati. Di sana juga terdapat kebo bule atau kebo putih. Mendengar katanya saja sudah tertarik untuk mendengar kisahnya kebo bule ini. Konon kebo bule ini milik kelanggenan raja yang setiap malam satu suro keliling benteng keraton bersama abdi keraton. Tradisi unik ini dilakukan sampai sekarang pada malam satu suro dan mengundang banyak wisatawan untuk mengikuti acara kirap kebo bule Kyai Slamet. Dan yang berada di alun-alun Kidul itu keturunan dari kebo Kyai Slamet, karena kebo bule Kyai Slamet dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sisi alun-alun Kidul Surakarta terdapat bangunan yang terdapat bangkai kereta api. Ternyata lokasi tersebut adalah salah satu peninggalan sejarah, yakni keberadaan gerbong kereta jenazah yang pernah digunakan untuk mengangkut Pakubuwono X yang beroperasi di tahun 1900. Bule Kyai Slamet dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sisi alun-alun Kidul Surakarta terdapat bangunan yang terdapat bangkai kereta api. Ternyata lokasi tersebut adalah salah satu peninggalan sejarah, yakni keberadaan gerbong kereta jenazah yang pernah digunakan untuk mengangkut Pakubuwono X yang beroperasi di tahun 1990. Sampai sekarang, alun-alun Kidul Surakarta masih banyak penjual dan wisatawannya, karena di sana banyak penjual kaki lima dan wahana seperti becak hias dan kuda andong. Alun-alun Kidul Surakarta is location at Pasar Kliwon, Jalan Gading, Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Alun-alun Kidul was founded by Susuhan Pakubuwono II by the Nagas in 1744. Alun-alun Kidul was used to provide conditions for smooth relation between the village and the community, but this area is now become a tourism place. There are also two twin banyan trees in the middle of Surakarta squad known as Waringin Kurung Sakembaran. Why it is called Kurung trees are bordered by blue iron bar. Waringin Kurung Sakembaran also have a symbolic meaning, namely Hamas must be able to eliminate three personal descent to either can reach the Jaya level.
meaning victory in agony through life. There is also Kebu Bule hearing the word, was already interested in hearing the story of this Kebu Bule. As a king, throughout every neck one surah around the palace from with Abdi Keraton. This unique traditional in Kararit out until now there is one Suronek and invite many tourism to take part in Kiai Slamet Kebu Bule Carnaval and also being in the Salt Square the descendant of Kiai in 1744. Alun-alun Kidul was used to provide conditions for smooth relation between the palace and the community, but this area is now become a tourism place. There are also two twin bayan trees in the middle of Surakarta Squad known as Waringin Kurung Sakembaran. Why it is called Kurung trees are bordered by blue iron bar. Waringin Kurung Sakembaran also have a symbolic meaning, namely Hamas must be able to eliminate three personal descent to either can reach the Jaya level, meaning victory in agony through life. There is also Kebu Bule hearing the word, was already interested in hearing the story of this Kebu Bule. As a king, throughout every neck one surah around the palace from with Abdi Keraton. This unique traditional in Kararit out until now there is one Suronek and invite many tourism to take part in Kiai Slamet Kebu Bule Carnaval and also being in the Salt Square the descendant of Kiai Slamet Kebu Bule because Kiai Slamet Kebu Bule died a few years ago. On the south side of Surakarta there is also a building where there is a train track. It turns out there the location is one of the historic relics that in the accident of a hearse that was one used to transportasi Pakubuwono X with operator in 1990. Until now, alun-alun Kidul Surakarta is still full of visitor and tourism because there are many street vendors and ruins, such as ornamental tricycles and horses. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan di wisata alun-alun Kidul Surakarta. Sekian dan terima kasih.